Drugovi i drugarice, zdravo! Vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Čuveni među Srbima jedan od omiljenih pištolja M57 ili ti popularni tetejac je vojno-policijski pištolj bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Proizvodili su ga Zavod i Crvena zastava u Kragujevcu, a danas ga proizvodi naravno Zastava oružje. Baziran je na čuvenom ruskom modelu TT-33, pa TT-33 je baziran na modelu FN Browning 1903. Razlike između ovog pištolja Zastave M57 i popularnog tetejca, originalnog TT-33, su minimalne. Jedna od razlika je što Zastava M57 prima jedan metak više u okviru i zato je i rukohvat duži i povratna opruga je iz dva dela kod modela M57. Pištolj je, kao što svi već vjerovatno znate, u kalibru 7,62 x 25. Vrlo moćan kalibar. Varijante ovog pištolja koje je Zastava proizvodila godinama, ovo je osnovna M57. Zatim imamo verziju M70A u kalibru 9 mm, isti ovakav pištolj, samo u kalibru 9 mm. Zatim imamo M70, M88, a i malo poznati Z10 u kalibru 10 mm. Sada ćemo da testiramo učinak 3 različite vrste zrna na balistički gel. U pitanju je klasično zrno, FMJ, i imamo dve posebne vrste zrna koje smo dobili od vernog gledalca i ovom prilikom mu zahvaljujemo. U pitanju je zrno Pobjeda Goražde bez košuljice i zrno Pobjeda Goražde bez košuljice sa zatupljenim vrhom. Pa da vidimo. Prvo pucamo klasičan FMJ metak, zatim ide metak bez košuljice, zatim tupi bez košuljice. Ajde da vidimo dejstvo. Ovdje možemo da vidimo, ovo je ulaz FMJ metka, ovo je ulaz metka bez košuljice, ovog bez košuljice sa tupim vrhom. Da vidimo kanali kakvi su, pomoći lampe. Wow. Koliko cool. Evo, prvi FMJ je prošao skroz, izašao je ovdje i odbio se odavde i ko zna gdje je tamo otišao. A dole nam je prošao fragment od, samo da ispratimo, od ovog metka, znači bez košuljice, zaobljen vrh bez košuljice. Sa tupim vrhom metak je ostao negdje u gelu. Evo sada čisto da vidimo zbog referentnosti koliko će da prođe 9 mm FMJ metak.
Još jedan da opalimo za svaki slučaj, malo sa strane da vidimo. Devetke su se obe zaustavile pri kraju gela, a 7.62 je izašao. Šta znači 100 metara u sekundi više brzina. Hajde izvadimo ovu devetku. Haha, cool. Kroz gel, nikakva deformacija. Ajmo da isečemo da vidimo po sredini pogotka od M57. Da možemo da nađemo nešto. O, je lepljivo. Evo vidimo. Wow. A izgleda je ovaj sa tupim vrhom ostao ovde u gelu, ali se raspao. Pogledajte te rane. Ovaj sa tupim vrhom što je napravio. Strašno. Raspao se negde u gelu, pošto je ovaj sa isto olovni bez košuljice, on je izašao, a ovaj sa tupim je tu negde ostao, ali se raspao. Evo ga jedan fragment. Gel je pun tog olova. Cool. Evo, pre nego što počnemo da razgledamo ovde malo detaljnije pištolj, prvo da proverimo da li nema metak u cevi. Nema. Jedno opaljenje. I to je to. Ovako, neki tehnički podaci za ovaj pištolj je dužina pištolja je 200 mm, visina je 130 mm, dužina cevi je 116 mm i težina je 880 grama. Pištolj je jednostruke akcije, što znači da kada je udarač ispušten, ne možemo da povučemo okidač. To jest ne može da opali pištolj. Jedino kada napremo, tek onda dolazi do opaljenja. Ovaj pištolj naravno funkcioniše na principu kratkotrzaja cevi. Što se okidača tiče, okidač je za vojni pištolj odličan. Imamo malo ovo putovanje dok ne dođemo na prvo koleno i nema prevelikog putovanja unazad, već čisto opaljenje. Okidač je, mogu slobodno da kažem, odličan. Pištolj M57 je čelične konstrukcije. Na njemu se nalaze polimerske korice, a možete i zastave iz fabrike, ako želite kupiti ovaj pištolj, naručite i sa drvenim koricama. Nišani su mehanički, vojni nišani, ništa specijalno i fiksni su. Doduše, moguće je podešavanje, pošto su na principu lastinog repa, moguće je podešavanje levo, desno i prednjeg i zadnjeg nišana. Telo pištolja, kao što vidimo, ceo pištolj u stvari je urađen u bruniru. Na navlaci pištolja vidimo gore ove linice koje sprečavaju prilikom nišanjenja, sprečavaju odsjaj sunca. Ovde vidimo isto ove zareze gde se hvata za lakše repetiranje. Na telu pištolja ili ramu pištolja vidimo spuštač navlake, vidimo utvrđivač okvira i vidimo ove kukice koje služe da se zakači. Znači imamo i na rukohvatu i imamo i na okviru isto tu kukicu. Tipično za vojne pištolje. Što je mnogo meni cool, što ovde na pištolju, na navlaci pištolja, možemo da vidimo ovde grb SFRJ. Sada ćemo da probamo preciznost zastave M57 na 10 metara, 5 metka, klasično FMJ zrno iz 1986. Evo, kao što možemo da vidimo na meti, grupacija nije loša, ali pištolj vuče malo dole i malo više desno. Evo ovde imamo 4 pogotka, otprilike na jedno 4 cm, to uopšte nije loše. Ima jedan koji je malo pobegao višlje. Moguće to do municije što je to on pobegao, moguće da je i moja greška, ali opet u svakom slučaju grupacija je ok, ali vuče malo dole i malo više na desno. Kada rasklapamo pištolj, prvo vadimo okvir. No i to možemo da vidimo ovde da kada pritisnemo utvrđivač okvira,
okvir ne ispada sam automatski kako kod recimo CZ99, već moramo da ga izvučemo. Provjeramo još jednom da li nema metak u cevi. Da, isto kod ovog pištolja što mene lično nervira, što ne može da opali bez okvira. Ali dobro, to su sitnice. Kada razglumamo pištolj M57, prvo skidamo osigurač spojnice. Tako što uzmemo okvirlje teško rukom i povučemo na ovamo. Vrlo malo gurnemo navlaku pozadi i prosto jednostavno izguramo spojnicu koju odnos služi kao spuštač navlake. I skinemo navlaku i iz tela pištolja rukohvata skidamo okidački mehanizam. Navlaku skidamo tako što podignemo prvo oprugu sa vođicom. Vođica je zglobna, tako vrlo lako se podiže i samo izvuče nazad. Spustamo ovaj deo link, kako se zove, na dole. Naravno, vodeću čauru okrećemo za 180 stepeni i vadimo je. I cev jednostavno izguramo napolje. Pištolj je rasklopljen i spreman za čišćenje. Kada sklapamo, vršimo sve suprotnim redosledom. Znači, ubacujemo prvo cev u navlaku, stavljamo vodeću čauru, okrećemo je za 180 stepeni, ubacujemo povratnu oprugu sa vođicom, ovako, podignemo ovaj link, naravno ovaj deo koji je polukružan, ona leže na cev. Gurnemo napred, spustimo na cev, to je to. Zatim vratimo okidački mehanizam u ram pištolja i ubacujemo, kao i kod M88 i ovde, naravno, deo okidačkog mehanizma je u stvari i šina za navlaku. I vraćamo lagano. I evo vidimo ovde ovu rupu, u nju mora da uđe spojnica. Ubacujemo spojnicu i vraćamo osigurač spojnice i ponovo koristimo okvir. Pištolj je sklopljen. Nervoznova tetka iz Kragujevca, majku. Kao i u svakom našem videu, akcenat stavljamo na bezbednost. Kada rukujete pištoljem, u ovom slučaju zastava M57, stavljamo metak u okvir. Ubacujemo okvir u pištolj. Prst je kao što možemo da imamo van okidača. Ubacujemo metak u okvir. Pištolj držimo uvek u bezbednom pravcu. Stavljamo antifone, pronađemo šta želimo da gađamo, aha, našli smo, nišanimo, prsti van okidača, videli smo, lagano povlačimo, pištolj je ostao u zadnjem položaju na zadnjem metku, izbacujemo okvir, spustamo navlaku, bezbedno opaljenje i tek onda pištolj možemo da vratimo u futrolu ili da dalje manipulišemo njime. Jedna od mana zastave M57 je što prilikom nošenja pištolja sa metkom u cevi, udarna igla leži na inicijalnoj kapisli metka. Bilo je svedočenja da kada dođe do
slučaja da pištolj ispadne na zemlju i padne na udarač, udarna igla udari metak, udari inicijalnu kapislu i dođe do slučajnog opaljenja. Mi ćemo sad to da probamo. Evo, bacujemo metak u cev. Spustamo udarač. Nećemo da ga ispustamo na zemlju, naravno, nego će moj kamerman da proba da udari drvetom ovaj udarač, da vidimo da li će metak slučajno da opali. Prst je van okidača. Kao što možemo da vidimo, to je istina. Znači, prst je bio van okidača, pištolj je opalio. Jedno od rešenja je da se pištolj, ako ga već, to jest kada su ga nosili u policiji i vojsci, da se drži na prvom kolenu. Znači, udarač da se drži na prvom kolenu. Znači, evo što možemo da vidimo to ovako. Ovdje je prvo koleno. Sada ne bi trebalo da dođe do opaljenja ako pištolj slučajno padne na zemlju. Pa da probamo i to. Kao što možemo da vidimo, ništa. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovdje. Vidimo se sljedeći put.